Sa City Hall, gihimo karong buntag ang signing sa Implementing Rules and Regulations o IRR sa Anti-Discrimination Ordinance sa Dakbayan. 2016 pa napasar kini ang panalangay ang hingpit nga implementasyon tungod kay gihimo pa ang IRR. Gipangunayan ang signing kaganiha ni Mayor Jonas Cortez, City Treasurer Oliva, LGBT sector ug mga advocates. Ang significant sa amin is commitment sa city for to go against with discrimination and stigma in our society para murag gihatag ng importansya LGBT, especially people of diverse so GSC. Overwhelming, excited kaayo mi. We're happy for the LGBT community of Mandaue since this is for them nga kanang ilang IDO na nay kaakibat kun nga implementing rules. Humanining nahitabo nga signing lan ang commission mag-focus sa sabunya ni nilang pag-establishar og help desk pag-abag nila sa dakbayan aron dinunay kadangpan kadtong mga makasinati og lain-laing mga kaso sa diskriminasyon